بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah hadirin salat khusuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awalan yang kami sampaikan, usikum wa nafsi bittaqwallah. Kami berpesan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati
Jangan sampai kita wafat dalam keadaan kita bukan orang Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arhamakumullah. Pada malam hari ini kita menemukan malam yang pernah kita temukan juga di malam-malam sebelumnya, yaitu tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang hendaknya kita lakukan sebagai seorang muslim. Melakukan apa yang pernah diperintahkan dan dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perpindahan antara siang dan malam, la ayatil liulil albab, adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tanda itu tidak akan disadari kecuali oleh orang-orang yang cerdas, kecuali oleh orang-orang yang berfikir, kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyadari siang dan malam, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, dan tahun berganti terus. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak mungkin matahari dan bulan bisa melakukan rotasinya dengan sedemikian rupa sendiri. Pasti ada yang melakukan hal itu. Pasti ada yang melakukan hal itu, dan itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya selama ini orang-orang makhluk yang pernah mengaku sebagai Tuhan, makhluk siapapun dari zaman dahulu yang pernah mengaku sebagai Tuhan, termasuk Fir'aun. Fir'aun adalah fir, artinya lari, aun, meminta pertolongan. Orang yang dijuluki lari meminta pertolongan itu pernah mengaku sebagai Tuhan, akan tetapi dia tidak pernah mengaku bahwa dia yang menciptakan matahari dan rembulan. Maka kita harus menyadari, inilah Islam rahmatan lil alamin. Islam agama hujjah, Islam agama dalil. Maka Islam argumentasinya sangat kuat. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan matahari dan rembulan. Dari mana kita tahu? Dari utusan Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzaban nar, maka lindungilah kami dari adab neraka-Mu ya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang kami sampaikan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari menuliskan dalam salah satu riwayatnya, haddatsana Abul Walid qala haddatsana Zaidah qala haddatsana Ziyad bin Ilaqah qala sami'tu Al-Mughirah bin Syu'bah yaqulu. Ziyad bin Ilaqah berkata, sami'tul Mughirah, aku mendengar Mughirah bin Syu'bah yaqulu, beliau bercerita. Beliau bercerita, in kasafatis syams, telah terjadi gerhana. Yauma mata Ibrahim, di hari kematiannya Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal saat itu. Dan terjadi gerhana berbarengan dengan meninggalnya anak beliau. Terjadi gerhana. Faqalan nas, maka orang-orang pada berkata, in kasafat, gerhana yang terjadi limauti Ibrahim, karena kematiannya Nabi Ibrahim. Orang-orang saat itu pada berkata, anaknya Nabi Muhammad meninggal dunia, lalu terjadi gerhana, maka gerhana terjadi karena anaknya Nabi Muhammad meninggal dunia. Faqala Rasulullah, Nabi langsung bangun, mengangkat suara, berdiri, bahkan berkhutbah beliau, dan beliau mengatakan, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan rembulan, ayatani, kedua itu adalah tanda-tanda min ayatillah, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani, tidaklah terjadi gerhana. Tidak terjadi gerhana
limauti ahadin, karena kematian seseorang. Gerhana yang terjadi bukan karena kematian anak saya, gerhana yang terjadi bukan karena kematian seseorang yang mulia atau orang yang hina. Wala li hayati, dan tidak pula gerhana itu terjadi karena lahirnya seseorang yang mulia, lahirnya orang yang mulia ke muka bumi. Gerhana yang terjadi itu tidak terjadi karena mati atau lahirnya orang yang mulia, atau mati atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat, menyaksikan, kalian sadar saat itu ada gerhana, fada'allah, maka berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Wasallu, dan salatlah. Inilah yang kita lakukan saat ini. Hatta yanjaliya, sampai selesai gerhana itu terjadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan adalah apa yang pernah dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik manusia, beliau adalah maksum, beliau terjaga dari dosa. Akan tetapi peristiwa saat itu sangatlah mencengangkan. Beliau seorang nabi melihat peristiwa gerhana yang terjadi, beliau merasa ketakutan. Beliau merasa takut. Beliau merasa akan akhir dunia yang ini. Beliau melihat gerhana, lalu beliau menyuruh manusia-manusia untuk berkumpul. Berkumpullah manusia di belakang beliau. Lalu beliau salat, lalu beliau berkhutbah. Dan beliau ceritakan tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda, salah satu dari tanda kiamat kubra yang akan Allah janjikan terjadi di akhir hari nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anjuran yang terakhir adalah bersedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah mengangkat bala bencana. Dan kita saat ini masih di tengah bala, di tengah musibah COVID-19 yang masih terus ada. Maka di saat-saat seperti ini berdoalah, dan jangan jadikan doa ini sebagai tujuan. Jangan jadikan doa ini sebagai wasilah. Jadikan doa ini adalah sebagai tujuan. Maksudnya adalah jangan sampai kita setelah berdoa menuntut kepada Allah, ya Allah hilangkan wabah ini. Memang kita boleh berharap, tapi Allah tidak dibebani kewajiban atas kita. Kita berdoa karena perintah Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan Allah ijabah. Dan Allah ijabah bukan karena Allah wajib ijabah karena perintah kita, akan tetapi karena qadarullah, iradah Allah, keinginan Allah. Maka kita berdoa, jadikan doa ini sebagai amal baik kita. Jangan sampai setelah doa, ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan doa kami? Apakah engkau tidak bisa mengabulkan doa kami? Itulah yang akan terjadi kalau kita menuntut doa yang kita panjatkan. Maka jadikan doa kita untuk sebagai tujuan, karena berdoa itu sendiri adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.